भारत युद्धरे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा राधा काहींकी नहांती जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव द्रौपदी को बाहा होई रहिथिले काहींकी शहे पुत्र जन्म हेले केमिति राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्धरे नेले नाही। भारत युद्धरे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा काहींकी नहांती मुई काहे जने न हो जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव तो द्रौपदी को बाहा होई रहिथिले काहींकी बिया हेले शहे पुत्र जन्म हेले केमिति कुंती कर राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्धरे नेले नाही। सुन सुन सुख्या जन देई करी मन देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण बाल्य काले गांधारी जे देवी देख जान देवी देख जान सखी संग तरे बुली गले घोरावन बाप धन कला कान्हू होइकी राधा माई जेते बेले गांधारी छुआ थिले बेले 8-9 वर्ष जवान अवस्था थिले तो बुलबा पई से गुटे अरण्य के जाइथिला अरण्य रे गुटे सरोवर देखाइला सखींकर मेले जाइथि हां तो सेई पोखरी मध्य रे गुटे कइछ रहतिला से कइछ 100टा अंडा देखाइ आ मन रे चिंता करूथिला जे मोर 100टा अंडा रु 100टा छुआ जन्म हेबा तो गांधारी जेते बेले से सरोवर के पहुँच दी गोटे अंडा के मारी देले छुआ मैंने जब गोटे अंडा के मारी देना बेले अंडा मारला समय केनता लगवा चुट चाट जिते बेले करू थाए गांधारी ओहो किते सुंदर लागुछ बोली के अंता मारी मारी 100टा अंडा के नष्ट कर देले आगो क्रोध बर होई देख कोई छजे जान आ कोई छजे जान गांधारी को अभिशाप देई तिला को पणत चाहि सुख दुख दुनियार आसरा आसरा सेई खाली मनीष मनकर खाली हृदय नहीं समस्तंकर हृदय अछि पतंग जीव परम समस्तंकर हृदय अछि तो कइछ अभिशाप पे देला गांधारी को मुई 100टा अंडा रु 100टा छुआ जन्म करती थी किंतु तू मोर 100टा अंडा के नष्ट कर दे मारी दे जा मुई तो अभिशाप पे दोछे तोर भी हेंता आखी सामने 100टा पुत्रर मृत्यु हे जेबा मृत्यु हेबा सही कारण रु गांधारी 100टा कुमार मरी 100टा कुमार जन्म करे जे गांधारी 100टा जन्म एंता गर्भरु जन्म नहीं तांको रक्त पिंडुला को से गर्भ के धरी नहीं पारुथे एंता तांकर पेट भितरे तो तांकर रक्त पिंडुला के 100टा हांडी रे भरले टाणी 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 रे छोट छोट कुणी रे तो 100टा कुणी रु 69टा पुओ जन्म हेले गोड़ एंती एंती रखी दिथिबा गो हां आउ गुटे झियो मध्य जन्म है तो कोई छ अभिशाप पे देथिला मोर 100टा अंडा जनता नष्ट हैला तोर भी 100टा पुत्र हेंता नष्ट हेबा सेही कारण रु कुरुवंश युद्ध समय रे 100टा कुमार तार नाश जायथिला। अच्छा राधा क्यों पाप कले जे कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध रे पाप राधा नहीं करबा हरिवंश रे राधा कृष्णंकर प्रेम लीला की रचना करा गला
ଆଉ ମହାଭାରତରେ କେବଳ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି କୂଟନୀତି ତେଣୁ କରି ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିପାରେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଇହାଦେ ବି କଲିଯୁଗରେ ଚାଲୁଛେ ସେଟା ସରକାର ଗଠନ କରିଛେ ସେଥିଲାଗି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ପ୍ୟାର ମହବତ କିଛି ନେଇ ଚାଲେ ଆଉ ମହାଭାରତ ହରିବଂଶର ଭାଗବତ ଗୁଟେ ଲগে ମେସା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ଗୁଟେ ପୁରାଣ ବନିଥିଲା ସେଟାକେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଗଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ରଖାଗଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ରଖାଗଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଖାଗଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ରଖାଗଲା ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲିକି ସେଟାକେ କରାଗଲା ମହାଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିହା ହେଲେ କାହିଁକି? ପାଣ୍ଡବ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ବିହା କାହିଁକି ବିହା ହେଲେ? হে শুণ শুণ সুজ্ঞজন দেই করি মন পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ ইন্দ্রর সভারে দেখ নলইনি জান সেবা করুলে সখী সে তো রাতি দিন সভারে অষ্টপসরী বলে 8টা অপসরা থিসন ব্রহ্মা উর্বশী মেনকা নয়নতারা নলয়িনী নলয়িনী সে দাসীঙ্কর নাম হল নলয়িনী তো নলয়িনীঙ্কর স্বামী টিকে অসুস্থ বেমরিয়া লোকটে তার স্বামী ঠারু কেবে বি স্বামীর সুখ নেই পাউথে প্রেম সুখ নেই পাউথে তো মহাদেবଙ୍କୁ ঘোর তপস্ୟା কলা নলয়িনী ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ଇ ଜନ୍ମରେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପତି ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲି ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି ମୁଁ କହି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପତି ଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ଥିବା ବେଳେ ତ ମହାଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ନେଇଥାଏ ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁ ପତି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲୁ তুই আরো জন্মরে 5টা পতি করি তুই সুখরে তুই রহব আর 5টা পতির 5টা গুণ থিবা দ্বাপর যুগরে সেই হইলা জন্ম দ্রৌপদী বলি দেখ যে তাহারি যে নাম পঞ্চ পাণ্ডবকু সেই বিবাহ করিলা এথু অন্তে যাহা হেলা শুণ সাধু বলা নলয়িনী দাসী মহাদেবଙ୍କୁ বর মাগিଥିଲା বলি করে দ্বাপর যুগরে দ্রৌপদ রাজা ঘরে যজ্ঞ করিଥିଲେ সে যজ্ঞ কুণ্ডରୁ জন্ম হইଥିଲେ যাজ্ঞসেনী তাঙ্কর নাম হেলা দ্রৌপদী দ্রৌপদীକୁ রাজা দ্রৌপদ স্বয়ম্বর কলে তাল তাল 7 তাল পর্যন্ত গোটে খম্ব নির্মাণ কলে খম্ব উপরে গোটে চক্র ঘুমুথায়ে সে চক্রর না কেন হে কথা পের সে চক্রর নাম হচ্ছে রাধা চক্র সে রাধা চক্র উপরে গোটে মাছ কিন্দ্রু থিবা সে মাছ কে মাছ ডণই জুরি কুতুরি রোই মাছ তো জেন বীর যদি মাছর এক এক সরল ছাবা মোর ঝিও দ্রৌপদী তাকে বিবাহ করবা অনেক রাজা আসিলে চক্র কিন্দ্রু থিবা মাছ কিন্দ্রু থিবা কেন বীর মারি পারবা তলকু যে দুষ্টি উপরক মুষ্টি তলে এন্তা পানির ছেঁরা কে দেখি করি উপর কে নেই দেখি করি পানির ছেঁরা কে দেখি করি সে মাছর একে সরল জালে কেতে কেতে রাজা আসিলে কিয়ে বি রাখবি এন্তা মারি দেখুছেন যে চক্র কাটি দউছে সবু সরকে পাণ্ডব পক্ষর বীর অর্জুন যেতেবেলে যাইছন তলকে দেখি করি উপরকে যেতেবেলে মারি দেইছন মাছর ই একরু সে একে সরল জালে দ্রৌপদ রাজা খুশি হয়ে গলে আর তাঙ্কর সঙ্গতরে বিবাহ করদেলে যেতেবেলে দ্রৌপদ রাজা কর ঝিও দ্রৌপদীଙ୍କୁ বিবাহ কলে অর্জুন আর ঘরকে আনি করে আসিছন 5 ভাই যে তাঙ্কর মা রন্ধা বড়া করুছন কুন্তি দেবী এ মা আমি জিনিসটা আনিছু গো মা ঠিক আছে রে বাবু তুমি 5 ভাই বাটি করে খাই দিও নে দেখলে ইয়াড়ে নে দেখবার নয় তো হেটাকে ফলমূল যে কাটি করে খাইবে কেন তো মার কথাকে পঞ্চ পাণ্ডব নে কাটুতি তো সেই সময় 5টা ভাই দ্রৌপদীଙ୍କୁ বিবাহ করিଥିଲେ গুটে গুটে দিন গুটে গুটে ভাই তাঙ্কর সঙ্গে সরসল লাভ করুଥିଲେ তো দ্রৌপদী কাই যে অসতী নেই 5টা পতি করি করি দ্রৌপদী যজ্ঞরু জন্ম হইଥିଲେ গুটে ভাই সঙ্গে যে দিনে
रति श्रृंगार करबे अन्य दिन रे अग्नि रे स्नान करी करी से आउ गोटे भाई पाखरे जाउथिले जेंता सांप जेंता जोग छणसी द्रौपदी देह सबरे नीति नुआ अजनी संभूता यज्ञ रे जन्म होइतले तांकर नाम हला जाज्ञ जाज्ञसेनी। महादेवंकर आशीर्वाद भी लागला कुंती देवींकर तांकर वाक्य भी पूरा वाक्य हला भी लागला मुई ई कथा बेल कहिथिबा के बोल छगो काय कथा गो? बोले द्रौपदीर सास के ने जानस कुत्ती कुंती हम्म कुंती भी पांचटा स्वामी करिथिले जे काले मोर बो मुके बेल हंसी थुकी पकावा बोली करे हेता के पांचटा बर हाँ हेंता भी तांकर मने थिबा तो पंच पांडव भी तो माँ कुंती से भी तो 5टा मनुष्य करिथिले हेंता ही भी थिबा गो एही परि जान ए पुराणर विधान महाभारतर कथा करहे श्रवण कहूँ आसिबे मोर दुख नासिबे गो से तो दुखी धन बन माली আর ত্রেতয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে মুই পাতালপুরকে ভাসি যাউথে যাউথিলে সেই সমୟରେ তুমি মোর পনত কানিকে ধরিছিল হে প্রভু রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষ মোর পনত কানি ছাড়ি দিও প্রভু মুই পাতালপুরকে যাউছে तुमर आ मोर भेट साक्षात केवल से द्वापर जुगे हेबा आज जदि तुम्हें कृष्ण अवतार मोर घर के आसीच भाव प्रेम विश्वास निकर मोर घर के आसी तो मुझे सते भगवान महाप्रभु परम ब्रह्म गोलक बिहारी विष्णु मोर घर के आसीछन बोली थी आर त्रेतया जुगरु भेट मोर नाई गो जीवन से मोते ये माँ कहूँ आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बनवली कहूँ आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बनवली जुगरु कम नहीं गो जीवन से मते हुली आगते तया जुगरु कम नहीं गो जीवन से मते নাই ভুলি গো নাই तुम्हें का भूली जाउछ जुगरे पितृ सत्य पालन करी तमें जिते बेले बनवास के गल तुमर संगत मुई भी तो जाइथिनी हय हय आग त्रेतया जुगरे से गंगा कूलरे इबर धइला पात आग त्रेतया जुगरे से गंगा कूलरे इबर धइला पात पूर्व जन्मरे से कि पुण्य कणा जे पाएला रे संपद आहा पूर्व जन्मरे से कि पुण्य कणा जे पाएला रे संपद बुझाई कहिब देवकी रसुत विपिन करे हरदली आहा विपिन करे हरदली आके तया जुगरु भेटम जीवन নাই ভুলি গো भूली एका जाउछ নাই রাধা
କଲା କାହିଁ ହଁ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥ ହଁ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳକେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନବାସ କାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ ହଁ ତ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଥାଏ ହଁ ହଁ ଡଙ୍ଗା ସେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ତମକୁ ମନା କଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାତି ବସି ନି ପାର କାଁ ହେଲା ଯେ ମନେ କଲି ଯିଏ କି ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ମନା କରି ଦଉଛି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚରାଲେ ଯେ ମତେ କାହିଁ ନା ତମ ଡଙ୍ଗାତି ବସବାକେ ମନା କରିଛ ତ ଡଙ୍ଗା ବାଲା କାହିଁ ବେଲା ଜାଣିଛ ବିନା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରେ ତୁମର କଥା ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପଥର কে ଏନ୍ତା ମାଡ଼ିଦେଲ ଯେ ସେ ପଥରଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଡଙ୍ଗାକେ ତୁମେ ମାଡ଼ିଦେବ ବୋଲେ ମୋର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ମୋର ତ ବୁଡ଼ିଲା ଭେଲା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା মোর পরিবারকে পুষুছে নাই নাই তোমার পাদকে মুই পহলা ধুই দেছি তোমাকে কাই বিশ্বাস পুয়া পহলা সে যমুন সে নদীর পানি আসিকি তোমার পাদকে ধুই দেলা তার গামুছারে পুছি দেলা যাহার পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা নেই পাইলে नहीं पाइले যাহার পদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি তপস্যা করি নেই পাইলে नहीं पाइले सामान्य से डंगा वाला किए थिला जे भगवान कर पादके धुई पाइला मते हे कथा टिके कह जो माई गो ओ कम से कम भंजाइल बोली घर के टिके नहीं थी तो धन कुले टिके बसई थी तो लाड़ गेले टिके करी थी तो दही लवणी सर टिके दे थी तो गो धन तापर जाने पत्र थिले कहि थी नहीं नहीं আমার এই কলি যুগরে গোটে কথা আছে পুতা काई कथा ভঞ্জা যদি মাই ঘরকে গলে ভঞ্জার তাকর বাম পাদকে ধুই করি তাকর গোড় ধোয়া পেনকে আনতা পি করি মুড়ে সূত্রে হেলে কেহানো এটা বিরে জানতে যাসন হজারে ভবনকে রানী করি নে দেব যেতে পুণ্য নি মিলবা হেতি পুণ্য মিলছি देखो ननी चोदुआ पेन के पीबो परे जेई कथा कहले घर के ने पमाई कह तो सते गो सते गो सुन सुन राधा माई तो प्रश्न उत्तर प्रश्न को उत्तर देवी सुन राम बर श्रवणावती राज्य जे राजा थिले बोली सतमेध यज्ञ करी दान देले बोली माई गो इटा हला सत्य जुगर कथा धन श्रवणावती राज्य बोली गोटे राज्य थिला राज्य रे राजा थिले राजा बोली बोली राजा हाँ बोली राजा हाँ। तो से सप्तामेध यज्ञ करी करी समस्त को बिना कारण रे दान दे देले जे जहां मांगले ताके दान कर दान कर देथिले आ निजे गर्व गर्व कले कि मो ठानु दानी आउ केही नहीं न होई को जे दान करबा तो से कहबा न मी दउछे ताके ताके তোর ননি দিছিম যেতে কই দেখুছ তার কথা तो गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती काहरी गमाई हां आहा बोली कुदान मागिले बुझते बेले अशेष भुवन लटी गला पाद तले 84 काठी गंगा लोचे पाद पड़ी दरांडी दरांडी गंगा न पाइला लोड़ी तो बलि राजांगर गर्व चुना करवा लगी प्रभु नारायण दरांडी बामन रूप हेले गो धन आउ बलि राजा पाखकु जाई करी त्रिवार सत्य कराले काहे बोली आउ मते त्रिवार सत्य कर राजा मु जे कोनसे जिनिसटा मांगले मते देबो ठीक আছে कह काणे नब कह ছড়া লোক কানা চকলেট বিস্কুট तो बामन प्रभु काना कले काहे बोले आहा तिनी पाद भूमि मागी बोली कुजे जानो पाताले चापिण से हूँ करिले राजन
ଦାନ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ। ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲା ଗୋ ମାଇଁ। ହେଡେ ବଡ ପାଦ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଧରା ପୁଷ୍ଟ ଲୋଟିଗଲା। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ନାଭି କମଳରୁ କାଢିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ସେହି ପାଦରେ ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପି କରି ଓ ପାତାଲପୁରକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ପାତାଲ କଟକର ରାଜା କରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଧନ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ଆହା ତ୍ରିପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବେଦପତି ଜାଣ କମଣ୍ଡଳେ ଜଳ ଘେଣି ଆସିଥିଲେ ପୁଣ। বেদপতি ব্রহ্মা নিজে প্রভু বামন অবতার নেলা সমୟରେ কଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବଳନ୍ଦିକ ବାହାର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ପୁରୁଷ ବଡ଼, ସେ କଥା ଟିକେ କହିବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, କହମା ଏଇ କଥା ଯୋଉ ମାଇ ଗ ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କୌଣସି ଅବତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ପାଦ ନାହିଁ। ବାମନ ଅବତାର ତିନିଟା ପାଦ ଅଛି। ତିନିଟା ପାଦ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ଗୋଧନ। ଦେଖ କେନ୍ତା ଲୀଳା ଦେଖ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇ ଦେବା ଲାଗି ବସିଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ। ଖାଲି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମାୟା କରିଥିସ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମାୟାପତି ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ମାୟାବତୀ। ହଁ ହଁ, ଇ ବେଦପତିଙ୍କୁ ଯେ ସେହି ମାୟା ଭି ଆଇଲେ ବାମ ପାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଜଳ ଲୁଚାଇଲେ। ମାଇ ଗ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୋମଣ୍ଡରେ ଘେଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ। ହଁ କେନ୍ତା ତାଙ୍କ ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଳିର ନଖ କୋଣରେ ସେ ଜଳଟାକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ କ୍ରୋଧବର ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ନାଇଁ ଏତେ କାଁ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି, ମତେ ମାୟା କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେବା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ଏହି ବାମ ଅଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିବା, ଓହୋ ବେଲେ ବାମ ସେଇ ପାଦରେ ସର ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଇଲେ। ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ, ପୁଣି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକେ ବୁଝିକରି ନାରାୟଣ କାଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ପୁଣି ବେଦପତିଙ୍କୁ ଯେ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯୁଗରେ ତୁଇ ଧୋଇବୁ ବୋଇଲେ। ତ ପୁଣି ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନର କଥାକେ ଜାଣିକରି କାଣା କଲେ, ସେଇ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ବର ଯାଚି ଦେଲେ କି ହେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ନି ପାରିଲ ଯେ କାଁ ହେଲା? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ଧୀବର ହୋଇଥିବ, ଡଙ୍ଗା ବାଲା ହେଇଥିବ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉଥିମି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଦଟାକେ ତୁମେ ଧୋଇ ପାରବ ବୋଇଲେ। ଦେଖ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବେଲେ ଯେନ୍ ଡଙ୍ଗା ବାଲାଟା ହେଟା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆସିକରି ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ଗୋଧନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧୋଇ ନେ ପାଇଲେ ବୋଲିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ଏହିପରି ଜାଣ ମାଇ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଗୋ ପ୍ରମାଣ। ବୋଇଲେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ହଁ, ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା। ଯେ କିରା ମାନେ କିନ୍ ବାଟୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା? ଏ ମାଇୟା ହାତେ କିରା ହେବା ଦୁନିଆ। ଆମର ସେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏନ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଏ ଚିଠିକେ ଆଣ ପଢ଼ି ଦିଅ, ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ। আমার আজ্ঞা জনে কহিলি যে স্ত্রী বড় কি মানে পুরুষ বড়,
সেটা হেলা আজ্ঞা স্ত্রী পুরুষ দুইটা জাতি বিহু উপরু করেছে উৎপত্তি। স্ত্রী বিনা পুরুষ অধা, পুরুষ বিনা স্ত্রী অধা। এই সংসারে যদি স্ত্রী মানে রহলে বি সংসারটা নাই চলে, কেবল পুরুষ মানে থিলে মধ্য নাই চলে। কিন্তু দুহিঙ্কর শ্রেষ্ঠ ভিতরে স্বামী হেলে শ্রেষ্ঠ। স্বামী হেলে শ্রেষ্ঠ বলি নিজের স্বামীঙ্কর পাত ধরিকি স্ত্রী মানে সেবা করছ। বলে যেতে জমিন যদি অর্জি থিব বেলে চষা যদি নে বুনলা বেলে চাষ নে। যদি নারী জাতি যদি জমিন বেলে পুরুষ হেলা চাষ। যদি যেতে চষা থিব বেলে যেতে জমিন নে থিলে বেলে চাষ নে। স্ত্রী পুরুষ দুইকে দুহে সমান। হেতি লাগি সীতারাম, রাধা কৃষ্ণ আর পুরুষঙ্কর নাম হেলা হর পার্বতী। আজ্ঞা শিব পার্বতী ফের অছ। শিব পার্বতী নিয়ে গেছে না। আমার ইয়াড়ু আমার জোয়ান পিলাটি বি পচরেছন যে রামচন্দ্রঙ্কর বাপা আর তাঙ্কর অজা। তো দশরথ আড়ু দেখলা বেলে দশরথ তাঙ্কর বাপা হেবা, কিন্তু দশরথঙ্কর ব্রহ্মরু রামচন্দ্র জন্ম নেই। ঋষশৃঙ্গ ঋষিঙ্কর ব্রহ্মরু জন্ম হয়েছিল। তো ঋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପା କହିବେ। ବାପା କହେ ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜ। ତ ତାଙ୍କର ଅଜା ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଜା ହେଲେ ଦଶରଥ ଆଡ଼ୁ ଦେଖମା ବେଳେ ଅର୍ଜ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ନାମ। ନା ହବାର କଥା। ଆଉ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଆଡୁ ଯଦି ଧର୍ମା ବେଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି। কিবা পথন মোর কলা কাণ্ড মৈকি রাধা মাইকো চন্দ্রবদনী ধীরামণি রাধে। আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দন নন্দন রাগে কো বাট কুমাইলে লাটে পিটিয়া খুঁজা